समस्त को स्वागत कर आज वीडियो को समस्त को आशा कर समस्ते खूब भल थे। तो आज वीडियो आम जाऊँ समस्ते बुलायापी दत्तात्रेय साई आश्रम ढेंकानाल। तो आगु को कौन कौन सब होमती कौन दर्शन केमती कौन फैसिलिटी अच्छी कौन को मुझे जनइबी आउ बाबा दर्शन करवा। तो चलते वीडियो को आरंभ करवा। तो बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइछू दत्तात्रेय साई आश्रम ढेंकानाल। आठी पार्किंग गाड़ी पार्किंग कर दिया सेड कराई ग्रीन स्क्रीन सेड कराई बाइक आप रखिपारे। आउटे पछाड़ को गाड़ी कार फार आप रखिपारे। बहुत सुंदर व्यवस्था कराई। तो ये बाहर भोग दुकान अच्छी आसतु जा देखिए कौन कौन व्यवस्था अच्छी। बर्तमान ये आप भर देख पारे भोग दुकान। तो ये आप भोग माल बाबा मूर्ति फोटो इत्यादि नहीं पारे। फूल भी नहीं आप बाबा पाखे चढ़े पारे। दीप भी ये आप आभेलेबल हो फूल बिक्री हो। जोता बाहर रखिपारे। जोता आप रखिए। टाइम टेबुल सब लिखाई ओडिया काकड़ा आलती सका 7टा स्नान अभिषेक सका 8 मध्याह्न आलती 11:30 विश्राम 1टा ରୁ 3टा। टाइम आप सब लिखाई। संध्या आलती 6:15 चाहिए पज करके पढ़ी पारे। आपड़ ये अभिषेक भी करे पारे। अखंड दीप अभिषेक नूतन अंग वस्त्र भी आप किणिकी दे पारे। पैसा सब के अमाउंट लिखी दिखाई। ये लड्डू ये साइड मिले ये ऑफिसटा से जो लाइन अच्छे से जाकि आप जदि आप प्रसाद सेवन करार थी तो से आप बुकिंग करेंगे पेमेंट कर टोकन आप मिल जाव। आश्रम मिलूवा नड़िया गचर पैड लड्डू ये बिक्री हो प्रसाद जहाँ जहाँ सब तेल नड़िया तेल सब आभेलेबल अच्छे। ये आप ऑफिस एंट्री कले राइट साइड ऑफिस आउ पाखे रेलिंग अच्छे रेलिंग आते हाथ धोवाई हाथ मुह धोईक आप एंट्री करेंगे। पीवाई सुविधा ये कराई। बहुत ही सुंदर परिवेश। चलते जो बाबा दर्शन करिया।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦୀପ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରୁ ଦୀପ କିଣିକି ଆଣିକି ଏଇଠି ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି। ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ରାମ ଦରବାର ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଫିସଟା ଦେଖେଇଲି ସେଇ ଅଫିସରୁ ଆପଣ ଟୋକନ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ଏଠି ଟୋକନ୍ ଦେଖେଇବେ, ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ଏଠି ଖାଇବେ। ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ବାଣଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏମିତି ସେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି ୟା ଭିତରକୁ। ତ ସେଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଏପଟ ରାସ୍ତାଟା ବାଣଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସାମ୍ନାରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବାଣଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତାଟା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଗୋଶାଳାକୁ ଏପଟ ରାସ୍ତା। ତ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଶାଳା। ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସଫାସୁତୁରା। ଏଠି ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଭକ୍ତ ନିବାସ। ଯେମିତି ଜାଗା ଏପଟେ ଆପଣ କାର୍ ସିଧା ସେଇ ଗେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ସିଧା ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବି ଏପଟେ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଭିତରେ ଏଠି ପାର୍କିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି। ବେଶ ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ରହିପାରିବେ। ରାତ୍ରି ଯାପନ ବି କରିପାରିବେ। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠର ଗଦା ହେଇଛି ଧୁନି ପାଇଁ। ଧୁନିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ୟା ପରେ ଧୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଜେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ପଛକୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟଏଲେଟ୍, ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍। ଏମିତି ୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ କିଛି। ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଗର୍ଭଗୃହ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟେ ପଛପଟେ ଏଠି ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦୋକାନ ବାହାରେ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ସେଠୁ ଆପଣ ଏମିତି ନାଲି ଧାଗା କିଣିକିରି ଛିଟକଣା କିଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହୋମବେଦୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଉ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧୁନି ବା ଦ୍ୱାରକା ମାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱାରକା ମାଇ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଏଠି ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ଧୁନି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବସିପାରିବେ। तो आउ गोटे इनफर्मेसन आप समस्त सागर मुझे सेयार करने चाहिए। खाइबार जो टोकेन सेटा को मुझे देखा चाहिए। फास्ट यहाँ है जोटा प्रसाद मेन प्रसाद थालीटा जोटा तार है आम 5 जन आसीचु, तो 5टा थाली बुकिंग कराई टोकेन पर पर्सन 120 टंका, तो 5 जन को 600 टंका यहाँ है। आउ एटा है खीरी टोकेन, खीरी टोकेन एटा 2टा आम खीरी करूँ एक्सट्रा एटा कौन ने आउ पर प्लेट खीरी दाम है 50 टंका, तो 2टा प्लेट को 100 टंका एडी कराई। आज्ञा ये आमर रही भक्त निवास केमती कौन स्कीम? भक्त निवास अच्छी आम गोटे गेस्ट हाउस अच्छे भक्त निवास आ गए साई निवास। आज्ञा साई निवासटा आम 1500 पड़ुची एसीटा, एसीटा 1250। आज्ञा सब डबल बेड अच्छी। गोटे अच्छे भक्त निवास। आज्ञा भक्त निवासटा 750 नॉन एसी। भक्त निवासटा 750 नॉन एसी। आउ एसीटा 1000। एसीटा 1000 टका। आ पार्किंग पाइन से सब गुडी अछि। आउ खाइबा पई कहले सुविधा अछि। खाइबा पई है आनंद बजार आसी खाइबे ना सेठी अवेलेबल कर दिया हो? नहीं आसिया पड़ो आनंद बजार आसी खाइ। आनंद बजार जानिया को पाइले जहाँ रूम आ भक्त निवास और गेस्ट हाउस इनफर्मेशन में आपन को भाई को पचार के आपन दे देली। तो भक्त निवास को किने कि आपन को आसिक दे करिया पड़िबो। आ प्राइस जहाँ कहले मे भी भेरी करि पारे न करि पारे आपन आसिक जतले रहिबार जदी अछि गेस्ट हाउस कि भक्त निवास पे आपन आसिक दे इंक्वायरी कर नेबे। तो इनफर्मेशन आपन दे देली। वर्तमान आनंद बजार देखिए कौन जी खाइया प्रसाद पाइबा। तो ये कौन केमती स्कीम सिस्टम केमती कौन अच्छे देखा। तो भिडियोटी आज भिडियोटी यही या आग को भी शूट मैंने या आग को भी आम बुलिया जाइलु कि मोबाइल प्रोब्लेम होगापाई मुझे शूट कर पारे से समस्त पाखु क्षमा चाहूँगी। जदि कौन इनफर्मेशन जदि मो द्वारा भूल थाए कि छाड़ी हो जाए आपण मैंने आसिक मत कमेंट निहाती जनइबे।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହିଲା, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।